मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर इलाके में 7वीं कक्षा के एक छात्र की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के भीमेश्वरी इलाके के एक निजी स्कूल के हॉस्टल की है। शनिवार की शाम को छात्र को अचानक अचेत अवस्था में पाया गया। तुरंत उसे भगवानपुर ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र की उम्र मात्र 12 साल बताई जा रही है। मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस घटना के बाद से छात्र के परिवार में मातम छा गया है। उसकी मां और परिजन रो रो कर बेहाल हैं। घटना की खबर फैलते ही स्कूल के सामने अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति पर नियंत्रण के लिए भगवानपुर थाना पुलिस स्कूल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। অবস্থায় চড় মেরে যখন বাচ্চার অবচেতন অবস্থা তাকে গলায় এরকম ফাঁস দিয়ে মারিয়া নিচে চলে যায়। অন্য একটা বাচ্চা খেলতে খেলতে আইসা যখন দেখে যে এরকম, তখন তার দাদাকে খবর পাঠায়, আমাকে খবর দেয়। এই অবস্থা। কি চাইছেন আপনি? আমি চাইছি আমার যেমন কোল খালি করছে, আমার কোলের পয়সা দিয়ে টাকা দিয়ে কোনো পূরণ হবে না। আমিও চাই তার কোল খালি করে দিতে। তার যে এক সন্তান আছে তার উপর প্রাণ দাও, তবে সে আমার যন্ত্রণা বুঝবে। সে যে একটা মা, সে পরিচয় সমাজের পাশে দিতে পারবে। তার কাছে যে শিশু ভর্তি করে দিয়েছি, তাকে আমি বারবার বলেছি, দিদি আমি তো মা হয়ে তোমার কাছে ছেড়ে দিয়ে আসছি, তোমরাই তার মা বাবা। আমি প্রতি রবিবার গিয়ে হাতে পায়ে ধরতাম, বলতাম বাচ্চাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, আমি আজ কষ্টে যে 6 দিন কাটাই, দিদি তুমি যন্ত্রণা বুঝবনি, তুমি হচ্ছে আসল মা বাবা, তুমি আমার সন্তানকে মানুষ করো। টাকা তো সবাই রোজগার করে, যে